I-review ko lang naman to sa inyo. Tara, stay. Sorry kung hindi ko napakita sa inyo yung aking unpacking. So, yan ang mga Beyblade. So, simple lang naman ang gagawin natin. Yan, yan ko lang sa ilalagay para okay. Okay na ba? Okay na nag-idea yan, guys. Tingnan natin siya paglalaban. So, started na. Shall we? Fight. Go, shoot! Woo! Sheesh, man. That's so cool, man. Look at. Sheesh. Talo siya kilis. Talo siya kilis. Talo na. Ano yan? Go, shoot. Oh! See, man. Tanggal ang shield. This one, nasa siya kilis. Subukan kayong burst stopper niya. Look at the shield burn. Sheesh, man. So, nakatakot. Nice one. Easy to repair. Let's see Valkyrie versus Achilles. Let's go. See, man. Satisfying to stadium. Sheesh, man. Sheesh. So, ay, nangyari. Sheesh. Ay, talo. Na-out of balance sila. Kasi na malubog ito. Para pumunta sa gitna. Sheesh, man. Sheesh, man. That's so cool, man. That's so cool, man. Sarap laruin. Takbo sila, guys. Sheesh, magbabanggaan. Bangga kayo, banggaan. Bang. Di manalo. Sheesh! Beauty. 5 pins na nanalo, guys. Tapos na lang kaya natin. Paano kaya? Wala pa kasi yung start eh. Dito na lang, no? Left spin. Tingnan natin kung magagana ba. Sana malakas ang ikot. Yung mga left spin mode eh. Ang hina, guys, no? Kaya right spin na ito. Let's go for the DB. Stuck. Man. Looking fresh. Bababoy. So, yan. Dyan na lang para maayos. Nakakatakot yun, iba. Mahirap. Stuck. Man, may pakakit. Go shoot. Sheesh. Sheesh, man. Sheesh. Sheesh, man. Tagal ah. Ganda. Sarap labanan. Sheesh. So, yun lang naman guys, no? Sana nagustuhan nyo. Please mag-subscribe. So, nga pala guys, TD brand siya. Yan o, marupok yan. Please, yung ko na lang. So, yun lang naman. Goodbye.